kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Personally, this is my favourite episode of Gen V. Aku mind blown. Aku mind blown, literally mind blown bila tengok finale dia dalam it's like awesome gila. So, apakah pendapat anda tentang episod ke-7 Gen V season 1 yang berjudul Seek? Kita mulakan dengan Hady. Silakan Hady. Ni dah ambil reaksi aku lah. Dia bukan reaksi satu ayat, dia reaksi saja, reaksi. memang literally and figuratively mind blowing. Dan aku ni actually dekat section harapan, tapi tak apa, aku letak awal sikit. Now I'm hoping for all the Gen V Supes, Gen V student semua dalam ni akan buat kemunculan dalam The Boys. And they, ataupun kalau tak ada dalam The Boys sekalipun, there's one series yang all of them will be joined together, will be assembled together to fight war. Yes. I think that will be the Boys season finale bila everybody come together. Alright. Seterusnya silakan Jamal. Apa pendapat kau? Kita dah tak jumpa Jamal dah seminggu ke 2 minggu, so silakan. Kita jumpa aku seminggu tapi 2 episod sebab kita skip 1 minggu and then kita cover 2 episod satu minggu tu. Aku rasa my reaction to watch this episode macam and the fuck that's the reaksi satu ayat aku. I think aku suka the way they flesh out the characters and the way they push it forward. Satu komen aku daripada episod ni adalah mamak tu dah tak ada telur pun still belagak macam dia ada telur. so technically speaking telur dia masih ada. Konten dia tak ada, telur dia masih ada. So sebab itulah dia berani buat macam tu. Or rather berani menampilkan diri dan still nak kacau orang dan buat perangai macam kimak. Other than that, Rufus lagi douchebag pasal dia dah cock explosion bro. He got nothing to lose bro. He got nothing to lose. Tak, tu lah, aku rasa macam it says a lot lah. Aku macam kalau aku tak nak intellectualize karakter dia sebab banyak karakter dalam cerita ni banyak karakter pakai buang sebab dia orang guna buat karakter sebagai caricature atau sebagai cerminan zaman sekarang ke atau sebagai social commentary ke apa benda pun tak kisah. Tapi karakter dia pakai buang. Cuma penggunaan dia very timely. But for this dude, aku rasa dah pakai buang habis lah. Tapi dia datang balik. What do we must fight them? So you know man. I like the return of the senator. And I like how in the end of The Boys nampak macam dia gugup, nampak macam dia takut-takut, nampak dia tak ada self-confidence. Tapi she really came into her own and terus macam scene stealer lah pada aku. So it's a pretty nice episode. Aku tak nak cerita ni habis awal tapi aku tak nak cerita ni drag. Betul. So aku nak macam paling kuat 12 episod, paling cantik 10 episod dah habis. Jangan bagi lebih, save it for next season ke whatever. Kalau dibuat macam 16 episod, confirm akan ada episod-episod lagi. So yeah. Betul. Jadi pacing dia cantik. Tapi kalau aku nak menjawab tadi bila Nick kata lepas cock explosion he's got nothing to lose, and then lepas tu Jamal kata yang Rufus lah. Jamal kata dia walaupun dia dickless tapi macam he's got the big balls untuk pertahankan Supes meter. Dia kalau aku nak berteori, awal berteori aku nak berteori sebenarnya sebab dia ada kuasa minda, dia ada kuasa untuk create minda. So mungkin dia create dia punya subconscious mengatakan dia masih ada big. So tak, betul tu. Itu yang statement aku tadi aku cakap aku tak nak intellectualize benda ni sebab karakter dia pakai buang. Tapi kalau aku intellectualize dia macam sebab dia rasa dia boleh main dengan fikiran orang, dia boleh main dengan orang punya minds and brain. Dia dah develop some kind of ego dia dah naik, dah blow up. Jadi bila dia hilang dia punya kejantanan dia tu, it became a coping mechanism lah, so to speak. Mampus lah, asalkan aku boleh, aku boleh control your mind and make you think that, I don't know, katakanlah cerita pasal dia berhubungan intim dengan orang lain, I don't have to do it to you, but hey, I can make you think that I did that to you, and then you're gonna spread the fucking word, and my ego is still here. But so if that were to be the case, aku macam, yep,
dia macam dalam senarai 257 benda yang fucked up dalam siri ni, ini adalah benda yang ke 178. Macam tu. So, And guys, this is Gen V, this is the voice. Just 6 minutes in, we already talk about dicks, and this is what we call as talk cock. kalau dah ada entire show, memang semua perangai macam PKM. Lepas tu semua buat benda-benda KOTE, then What do you expect? What do you expect kan? Masuk 5 minit This is Gen V bedah. This is Gen V bedah kan. Mana logo 18 plus ni tak ada. Tak apa. Kita tak ada one. So kita okey. So hari ni bukannya sesi bedah BuzzPop, tapi adalah sesi talk cock BuzzPop. Yes, aku setuju dengan Jamal yang dia hanyalah watak picisan, but I think whenever there is a party, mesti ada Rufus. Pasal dia ialah Raja Rufi kan, so dia mesti ada dekat every party. Betul tu. On campus. Alright guys, so kita ada 2 soalan menarik. Pertama daripada Nameless yang bertanya, Gen V, total berapa episod? Dia hanya ada 8 episod. 8. So kita ada 1 more episode to go. Next week is the finale for Gen V season 1. Dan seterusnya kita dah episode 7 dah. Last Friday was episode 7. Tapi ada lagi 2 episod. Tak ada. Satu je bro. One more. Seterusnya Farid Zabidi bertanya, soalan menyimpang, BuzzPop dengan Jamal dah tak buat bedah K-drama ke? We are waiting for the next Vincenzo. Hari tu kita terlepas pasal moving, pasal kita ada banyak sangat coverage. So kita tak dapat cover. We wish kita cover moving. Kita dah nak buat post bedah, tapi Hady busy, aku busy, Fik busy, semua tak timing tak kena. Tengoklah kalau kita orang boleh jumpa timing yang cantik, kita orang cover moving. Moving is tolonglah tengok moving. It's a very good show. Tak nak cover moving, but kita semua keep moving. Macam mana? Ya, betul. Betul. And then tolong follow moving punya mangaka, punya webtoon punya artis tu, dan tengok semua webtoon dia, sebab webtoon dia semua bersambung-sambung. Yeah. So kalau kau suka moving dan kau tak sabar dia punya sambungan, kau baca je webtoon dia. Kau akan tahu apa jadi. Nice. Aku harap Disney Plus akan cover the next sequel kepada moving. Besar akan wait. I think moving is one of the best action K-drama tahun ni. One of the best. Yep. Boleh, it's pretty much up there lah. It's pretty much up there. Dan kalau tak tengok DP lagi, sila tengok DP. It's very good. DP season 2. Nanti cakap lah kalau kau nak bedah K-drama apa. Then manalah tahu ni kita boleh arrange such a session. Aku baru start tengok Castaway Diva, tapi macam tak kot. Castaway Diva tu terlalu gila babi. Even a strong girl Namsoon pun aku macam so anyway, kita masih menonton K-drama, it's just that kita tak cover dekat BuzzPop macam tu lah. Alright guys, so dengan itu kita akan mula membincangkan 3 plot menarik daripada Gen V season 1 episode 7. Sorry, nampaknya komputer sebelah aku agak drag. So, alright. So, part kedua kita ataupun plot menarik kita yang pertama adalah tentang Blood Sisters, Vicoria Neuman dan Mary Morrow. Dalam segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah pendapat anda tentang plot twist terbesar musim ini, di mana Senator Vicoria Neuman telah mendedahkan bahawa 1, she has the same powers as Mary Morrow, dan 2, she was responsible untuk menolong Mary keluar daripada sistem anak yatim Supes, iaitu the Red River Institute, untuk layak ke Godolphin University. Aku macam mind blown bro, masa dia minta pisau, "Bak sini pisau je." Lepas tu dia buat aku macam what the fuck? Revelation. Sekarang baru aku faham kuasa dia, macam mana dia boleh buat kuasa dia. Dia adalah kuasa Mary to the next level tu. Silakan. Betul. Vicoria Neuman have a very interesting revelation story yang progressing daripada awal, daripada ending The Boys season 2 sampailah ke Gen V ni, which is maksud aku dia punya it's not the character development, it's not the power development ke apa, it's the how they reveal her power is progressing. Macam they keep going backwards tau, macam dia tunjukkan. Okay, mula-mula masa literally one of the mind blowing things dekat dalam dalam Gen V dalam episod 7 ni,
And aku memang tak expect langsung dia akan tunjukkan revelation about Vicoria Neuman punya power, sebab aku expect the highlights will focus on the student at God U, all the remaja-remaja semua. Tapi pandai, which is macam dia connect with Marie punya power juga. So apa yang aku cakap, dia punya revelation tu macam dia tunjukkan apa sebenarnya power Vicoria Neuman ni. Masa awal-awal dekat ending season 2, kita just nampak macam who's the ada satu karakter tu yang the church punya guy ke apa ke, dia yang train, dia yang train balik A-train kan. Lepas tu kepala dia pecah, ni kat luar rumah dia nampak Vicoria Neuman. So we thought that she's some kind of telekinesis. Dia macam maybe ada mind blowing punya power, mind control punya power. Aku memang mesti ingat power dia memang adalah untuk pecah kepala orang je melalui dia punya telekinesis, psychokinesis dia. So and then lepas tu tunjuk pula dekat dalam The Boys season 3 it's not really just kepala je dia boleh pecahkan. Dia boleh pecahkan mana-mana part bahagian badan orang setiap kali dia tengok. Sekali dia nampak, aku ingat macam dia tengok je dia boleh pecahkan kepala orang. Dia tengok je dia boleh blow up. Maksudnya dia tengok saja dia boleh blow up. Then now dekat sini dia tunjuk it's not about dia tengok dia blow up. Dia boleh manipulate blood dalam badan orang. Kenapa aku this part of thing yang aku rasakan macam aku langsung tak nampak benda dalam depan mata tapi tak nampak, which aku sangat-sangat suka bila it caught me off guard tau. Sebab bukan kita tak terfikir, pasal tu kita terfikir. Aku sendiri lah, macam aku bukan tak fikir, aku terfikir. Kita tengok macam kuasa Mary kan. Lepas tu every week we keep discussing about kuasa Mary yang sentiasa develop. So mula-mula kita nampak dia boleh control the blood. And then lepas tu kita boleh nampak dia boleh control blood daripada orang tu tercedera ke apa ke, dia boleh contain the blood inside human. And then lepas tu dia boleh detect pula sesuatu dalam badan dia, dalam badan orang. Which means that dia boleh rasa sesuatu yang mengganggu flow the bloodstream. And then lepas tu dia boleh tahu pula tentang the flow of the blood inside human, yang kalau ada blood pumping laju maksudnya orang tu tipu lah, some kind like the devil punya power. Then aku dah terfikir masa tu, if she can do all that, maksudnya dia boleh burst out blood orang daripada badan orang, daripada kepala orang ke apa ke. Means that her power really dangerous kalau dia salah guna kuasa dia. Aku dah nampak benda tu, but aku tak pernah terfikir langsung Vicoria Neuman is also have that kind of power. Then bila dia tunjuk dalam sini yang Vicoria Neuman have the same powers as Mary, dan aku rasa macam, oh okay, that's her power sebenarnya itu. So it's all very logical. Means that Mary pun maksudnya betul lah aku punya pemikiran ataupun orang lain punya pemikiran yang mengatakan, yang memikirkan kalau ada blood power, maksudnya ada kuasa untuk manipulate blood. So maksudnya siapa-siapa pun ada kuasa macam untuk letupkan badan orang. Maksudnya blood is like a balloon lah. It's like a balloon. Kalau kau ada kuasa air, then kau manipulate the water inside the balloon, then the balloon pop up. So imagine the balloon is human. So power dia memang sangat-sangat dangerous. Pasal dia responsible untuk keluar kembali. This all thing is really connected. And kalau perasan watak Mary ni sendiri pun memang dalam The Boys season 3 ada ditunjukkan dia punya cameo waktu Huey dia pergi dekat Red River ke something, dan tengok the institute punya list of student kat situ, ada muka Mary kat dalam tu. Means that aku suka benda ni because the creator behind The Boys and Gen V already map out apa yang diorang nak dalam plot, dan berkemungkinan diorang dah map out benda ni untuk sampai ke finale. They already know what will happen in the finale. And I love Vicoria Neuman because dia someone yang macam kita boleh respect, and someone yang really she's very cool, and then she's someone yang kita expect will win lah, something like that lah. Someone yang kalau macam lawan dengan Homelander tu, aku macam okay, aku harapkan Vicoria Neuman boleh tapau Homelander. And yes, aku punya teori minggu lepas pun ada mengena sikit about the virus. Akhirnya Vicoria Neuman yang dapat virus tu, tapi tu nanti dekat dalam section lain kita akan cerita. And overall, I love the concept of blood sisters dalam ni. Of course lah, kalau kita tengok pun macam
bila diorang diberikan compound V waktu baby, powers ni ada banyak. Tapi powers ni always macam setiap orang pun will always quite a similar power juga dengan orang lain. Macam ada yang macam sama kuat dengan macam Homelander, ada yang macam Maverick pun ada kuasa macam ala-ala translucent juga. So benda tu orang kata macam kadang-kadang mungkin orang nak fikir macam Vicoria Neuman dengan Marie Morio ni bersaudara ke sebab dia orang ada kuasa. It's not like that. It's just that they got a compound V and then they orang diberikan kuasa ni. It's just a matter of time how diorang nak menggunakan kuasa dia. So Marie, bila ada salah seorang audience, salah seorang komentator dekat dalam section BuzzPop ni tanya tentang apa ni, super power all the students dekat dalam God U ni very limited, tak macam the Seven, tak macam all the other superhero. It's because of this lah. Marie tu macam baru 18 tahun, baru 19 tahun. Tengok how little sebenarnya kuasa dia yang dia baru unlock, tapi dia dah cukup powerful. And imagine kalau dia go full potential, she will become someone like Vicoria Neuman yang gila babi. Dia punya kuasa tu menyeramkan tu. Jujur cakap, kuasa dia menyeramkan. Dia waktu dia dengan Dr. Cordoza tu, aku masa tengok aku gini tau. Aku memang sebab dia punya kuasa tu, kuasa orang kata apa? Kuasa jump scare tau. Macam dia meletup kan. Tiba-tiba meletup. Dia jump scare. Aku ingat lagi waktu The Boys Season 2, the very opening scene, waktu yang Billy Butcher, Huey jumpa dia punya informant, yang polis perempuan tu. Dan tiba-tiba polis perempuan tu, meletup. Aku macam babi. Macam benda tu macam tiba-tiba. Kau bayangkan, if orang dalam The Boys tu boleh meletup tiba-tiba, aku sepanjang siri tu aku rasa siapa lagi nak meletup. Aku dah fikir cerita tak. Aku dah rasa takut. So it's nice. It's really nice how they plant Vicoria Neuman punya karakter ni since the beginning, becoming a mystery, and in the end she's becoming a wild card from who's the character yang dia kalau dia Esposito tu. Aku tak ingat dah nama dia. Ya, that dude. Yep. Dia yang menggunakan Vicoria Neuman, dia jadi director tu. Ya. E something nama dia, aku tak ingat lah, saya ingat. But yeah, the means that aku rasa watak Vicoria Neuman ni tak ada dalam komik kan sebenarnya kan? Dalam komik nama dia adalah Victor Neuman. Dia adalah Victor Neuman. So they flip it jadi female. Tapi dia benci vote juga. Dalam komik pun memang Victor Neuman benci vote juga. Yeah. So Vicoria Neuman is really really important. Ni nama Stan Edgar. Ya, betul. Stan Edgar. So memang watak Vicoria Neuman ni penting ditanamkan daripada awal lagi dekat dalam siri The Boys, dan finally muncul dekat dalam siri Gen V, and I really hope dia akan ada lebih bigger role dekat dalam The Boys season 4 nanti. Semestinya pasal storyline daripada Gen V season 1 ni akan bersambung dalam The Boys season 4, kemudian storyline The Boys season 4 akan bersambung dalam Gen V season 2. To the point yang REAKSI cakap initially dia nak tulis 5 season je The Boys, tapi bila dah ada Gen V ni dia macam, aku boleh sambung lagi cerita ni. Macam he's not even sure that The Boys is gonna end by season 5. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Jamal. Pada pendapat anda, adakah the end game yang dimahukan oleh Senator Vicoria Neuman ni is supaya Marie Moreau menjadi the first black woman di dalam The Seven, i.e. orang dalam Vicoria Neuman di sebelah vote international. So apa pendapat kau? Silakan Jamal. Aku rasa that is the medium term punya target, getting Marie into The Seven and then taking over Seven as her own black ops. Aku rasa that is what she wants to do. The umpan ataupun the carrot for Marie is that the first black woman to go into The Seven. And the reason why I say this is because bila dia tanya Marie, why are you telling me this? Lepas tu dia kata, aku ada platform. Lepas tu dia punya counter adalah, jangan, tak apa, aku settle dulu. Kau tak payah risau, kita tak payah cerita sekarang. Sebab platform kau tu akan jadi lagi besar bila kau masuk Seven as the first black woman. So dia terus main dengan Marie punya sentiment,
dengan Meri punya apa nama character. So the moment she does that and Meri, the moment dia nampak Meri macam shift sikit je, then the job is done. And then lepas tu dia settle lah benda tu, which she did pun. Sebab the fact that Meri comes to her is pucuk digital, ulam, nasi daging ayam menangis, nasi daging menangis, apa nama ni, buffet, pizza, burger, semua datang. Dia nak pucuk je, tapi semua benda tu datang. Bila Meri datang kat dia cakap, aku tahu ada benda ni sebenarnya rahsia, bla 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 bla. Dan dia pun sebenarnya she is in on it and she is looking for a way to get into it. So bila ending yang dia jumpa Dr. Cordosa tu is just perfect. Aku dah tak payah nak risau macam mana nak handle Shetty, macam mana nak handle Dr. Cordosa, macam mana nak handle Godoka University. Thanks for figuring this shit out and fighting between yourselves. And then kau datang kat aku bila benda tu dah ready. So sekarang dia boleh ada Meri atau orang-orang yang macam Meri, kalau Meri tak jadi, nak infiltrate Seven, take over Vought, tapi Vought tak tahu. So Vought become mainan dia, become dia punya puppet. And then if shit hits the fan, dia boleh je ambil, okay, aku ada virus untuk semua Supes, aku boleh bunuh semua Supes, kita boleh reset. Sebab apa? Kalau kita nak buat superhero ni, kita bagi je lah dia makan compound V balik. So it's like, what is behind, she is potentially a huge big bad villain yang macam, okay, aku chill je. So kalau kau tengok dalam X-Men, she could be a Trask, she could be the guy that did Sentinel, she could be the Senator in X-Men. Aku lupa nama Senator tu, aku tak minat karakter dia macam politik. Tapi dia yang go push or whatever not. So she could be like, okay, kat depan ni aku berlakon, okay, kita nak manusia dengan Homo sapiens dengan Homo superior ni, manusia dengan mutant, manusia dengan Supes ni, kita nak tapi pada masa yang sama, on one hand, belah kanan dia handle benda-benda the woods, dia handle benda-benda Gololkin. On the left hand, dia fund anti-Supes punya movement. So Supes akan fight, lepas tu dia dapat apa-apa daripada situ, and then dia punya policy untuk Supes dengan manusia hidup aman damai akan dilepaskan. Sebab apa? Dia yang akan settle masalah yang dia sendiri create. Semua ni kena main. So like before Gen V, before this episode, tak terfikir pun benda ni. Just thought that okay, dia akan jadi senator dan dia akan ada baggage dan dia akan gunakan kedudukan dia sebagai seorang senator tu untuk resolve dan reconcile dengan baggage dia. That could still be the thing. But now it's not the question anymore. Now the question is, how the fuck is she going to do that? And if this is along the line, and we know that the sign is there sebab the way she killed Dr. Cordosa, then kita tahu, okay, kau ni pun sama je. Kau bukan orang yang twisted lepas tu macam kau nak jadi senator dan nak settlekan kau punya trauma. No, you are not like Emma punya mak. You are like even worse. You're not even Professor Godolkin. You're not even Shetty. Like you are like both of them plus Vought, tapi plus kau Gomen. Ya, macam oh my god. So it is like pretty insane lah. And to know that potentially the strongest young superhero has confided in her and she has Meri's confidence is just gonna make it worse for everyone. So sebab kalau Meri okay, semua orang dengar cakap Meri. So sambil semua orang nak settlekan masalah Cate yang dah bunuh Shetty tu, last diorang macam okay, Meri yang paling sensible, Meri yang paling tak kalut. Okay, kita dengar cakap Meri sebab Meri paling banyak trauma dan sebagainya, whatever not. Lala Meri pun kena heret dengan Neuman, semua orang kena main. Gila kau. Like that is insane. And then if this does happen, imagine when this hits the fan and then Homelander dapat tahu. So diorang macam, oh fuck, aku ingat aku duk mainkan korang, aku ingat korang duk, you know, taking makan daripada aku punya palm, you know, eating shit from my palm. Tengok aku pun kena main, korang pun kena main, tapi sekarang the chips have turned. So it's like wow, this is like potentially a great setup for many more twisted, bukan plot twist bukan saja plot twist, but many more twisted shit to happen. So it's pretty cool lah, pretty cool. Yeah, definitely man. I think this episode totally changes the future of the boys. Just in one episode. This gila babi tu.
Alright, soalan bonus untuk korang kedua adalah apakah pendapat korang tentang, I think Hady dah touch upon it a bit, yang Neuman decided to just handle Cordosa. Shetty dah mati, Cordosa dah mati. So basically the Woods punya project is gone, man. And she who is holding the only case of the virus. So sekarang virus tu di tangan Victoria Neuman. Hady silakan, kita mulakan dengan Hady dulu, silakan. Okay, aku tak berapa pasti kalau Victoria Neuman punya apa ni orang kata dia punya alliance dia dengan vote ke apa ke. Tapi memang tak masa aku tak pastilah sama ada Victoria Neuman ni memang tahu ke tidak tentang The Woods, sebab kita tahu Stan Edgar is the one of the biggest top management dekat dalam company vote, tapi kita tak tahu macam is there macam someone yang lagi besar, someone lagi tinggi. And then another thing yang kita tahu is that Stormfront pun adalah salah satu daripada top management since era World War II lagi. She is the wife of the founder of VOD, and memang nampaklah dia punya role memang besar. And then Stan Edgar sendiri pun tak berapa suka sangat dengan Stormfront sebab Stormfront ni racist, and Stan Edgar is a black guy. I think maybe Stan Edgar, dia walaupun dia dalam vote tapi dia pun ada agenda dia tersendiri. That's why dia menggunakan Victoria Neuman as sebagai dia punya wildcard. And let's assume if Victoria Neuman tak tahu tentang The Woods, then maybe orang yang tahu tentang The Woods ni memang just people involved, and memang bukan, tapi agak pelik jugalah kalau Stan Edgar tak tahu ke apa ke. I think maybe dia, okay lah, aku susah nak assume macam Victoria Neuman ni tak tahu tentang The Woods. We assume that maybe dia tahulah, memang dia tahu, but dia tak tahu sejauh mana progress the virus dekat dalam The Woods because of the Shetty yang keep it close to her chest. Dan once that dia tahu there's a virus yang boleh membunuh Supes. Macam aku cakap juga dalam minggu lepas tentang teori aku is that everybody wants a weapon. Even though the weapon can destruct themselves, they want to have a control of that kind of power. Now dia dah ada, dia pula adalah golongan left wing dekat US dalam siri The Boss dekat Gen V ni, and she can control it however she wants, macam mana pun cara dia nak. Benda ni kalau kita tengok, Stan Edgar becomes ambil Victoria Neuman to become his wildcard. Now Victoria Neuman ambil the virus maybe to become her wildcard pula. Macam benda it's a final result untuk diri dia kalau memang betul dia nak bunuh Supes ke apa kan. And that's why aku rasakan memang Victoria Neuman ni akan jadi role yang paling penting dekat dalam The Boss season 4. Sedangkan sedangkan watak General Mallory tu yang memang kita nampak daripada season 1 sampai season 3, dia sendiri pun walaupun dia memang nak menentang Supes, tapi dia sendiri pun tak nak guna virus tu. Sebab apa? Sebab kita tahu virus tu boleh bunuh semua Supes, tak kira Supes yang baik ke yang jahat ke apa ke. So that's why dia tak nak gunakan that virus. Dia kata that is a genocide. Tapi Victoria Neuman, kita tak tahu dia punya end game tu macam mana. Memang dia nak bunuh semua Supes ke, dia nak kawal Supes ke, dia nak bunuh semua human ke apa ke. Only time will be revealed, but for now kita just tak boleh tahu is that dia hanyalah wildcard kepada Stan Edgar for a bigger agenda daripada Stan Edgar. And aku harap benda ni memang diorang boleh reveal dengan lebih mind-blowing lagi in the future. Yeah, definitely. Untuk Jamal, so kita nampak yang Dean Shetty dah mati, Dr. Cordosa dah mati, Polarity kena stroke. Is there a power vacuum in The Woods right now? Maksudnya, adakah The Woods ni akan continue into Gen V season 2, ataupun because of this power vacuum, will this be the end of experimentation on the kids? Apa pendapat kau? Silakan Jamal. Aku tak tahu sebab kita tak ada, it's a loose end. We only saw Cordosa dying, tapi we saw Cordosa dying when he has betrayed Shetty. Tapi kita tak nampak dia tinggalkan The Woods. Yang kita nampak adalah
Dia bawa lari container tu. Lepas tu dia kata, okay kat Dr. Shetty, bla 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 bla, this is it, make sure you protect it. Dia tak kata I've left the woods, dia tak kata the woods is shut down, nothing. Okay, so he is doing that because lepas dia jumpa Shetty, dia kata macam, sorry tadi aku cakap masuk aku Neuman tadi. So he did this sebab lepas dia jumpa Shetty, dia rasa macam fuck, Shetty ni sebenarnya sus doh. Okay fine, aku tak buat. So itu sebab from his angle kita tak tahu jadi ke tak. From Shetty punya angle lagi kita tak tahu sebab apa. The last we saw her and Cordosa at the woods was when Cordosa dapat tahu, oh fuck, Shetty nak buat macam ni. Then the immediate next scene adalah Cate kata, Shetty aku nak jumpa lah, aku ada benda aku nak sembang dengan kau. And then lepas tu Shetty mati. So we do not know what's happening to the woods. I refuse to believe that diorang 2 orang je kat dalam tu. Mesti ada a third or a fourth person that knows what's going on. We have students still trapped in the woods. Kita tak tahu yang 3 orang tu dia mati ke tidak. Sebab apa, yang ada seorang yang tengah nak sakit, tengah nak mati tu, dia dah batuk-batuk, dia dah muntah-muntah. So we have absolutely no idea. So for all you know, next episode is when Neuman nak buat something, ataupun it will just be the scene where Godolkin's Dean blah 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 blah, Shetty blah 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 has passed on, and then cut to Neuman macam, this is convenient, and then baru kita nampak apa jadi kat the woods because Neuman is going to do something about that. So itu aku tak tahu. Kalau kau tanya aku, the woods is irrelevant sebab Shetty dah bagi tahu dah. The reason why Godolkin created the university is because dia bukan nak apa, that script was very nicely written sebab it's a they play with Dia words. macam it's not to educate you. Bukan. The line was it was not a place for you to learn. It was a place for us to learn more about you. So dia macam it doesn't matter about the woods. Kalau the woods tu dah tutup, dah kena bakar ke apa benda ke, okay lah, you buatlah pula the forest, lepas tu you buat pula the valley, lepas tu you buat pula the cave. It doesn't fucking matter because the university is still there and it has become an institution, and you cannot just shut down the university because the moment you do that, siapa nak jaga budak-budak tu? And then bila budak-budak tu tak ada orang nak jaga, terus budak-budak tu akan jadi liar. Ini adalah budak-budak yang dah pernah merasa duduk kat university and dah ada fraternity punya bla 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 bla, dah ada sorority punya ni. Itu satu hal. Satu hal lagi macam, okay, kita orang dah keluar, kita orang dah belajar nak jadi superhero macam mana, tapi semua orang adults ni tipu kita orang. Fuck it, let's just do our own thing. Jadi penyangak lah, jadi perompak lah, jadi kriminal lah, pembenda lah, jadi content creator lah. And then all the other budak-budak Supes yang tak dapat nak masuk, yang berbuku betul macam, selamat aku tak masuk. So sekarang tiba-tiba so many things can happen. Ada Supes yang keluar daripada Godolkin, kalau Godolkin ditutup, dia boleh jadi content creator, boleh jadi influencer, ataupun Supes, budak-budak yang ada superpower yang tak dapat masuk Godolkin, dia buat satu movement di mana kita benci dan kita pulaukan budak-budak bekas alumni Godolkin. Kenapa? Sebab bukan setakat dia orang privilege atau dia orang entitled, dia orang adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi risiko kepada kita. Kalau dia orang tak masuk universiti tu tak dapat study dia orang, dan universiti tu tak boleh nak develop cara-cara nak kawal kita atau nak faham kuasa kita atau nak bunuh kita dan sebagainya. So it's like so many things can happen. And it's a fucking shit show. And this is pretty much what the show is all about lah. Chaos, total chaos and anarchy. Like, what do you want to do when people who have powers are just as sick in their mind as normal people without powers? Bezanya diorang ada power, lepas tu diorang ada ego complex because diorang ada power. It's insane. Yes, especially kalau korang ingat yang budak yang ketuk pintu Sam tu, dia kata we're superheroes, we can do anything. Itu kau baru umur 18, kau dah ada mentality macam tu. That's fucked up, man. That's fucked up. Alright, kita ada 3 soalan menarik. Pertama, Nameless bertanya, agak-agak boleh tak Victoria Neuman pecahkan kepala Homelander? Aku rasa Homelander kena depowered sikit kot, baru dia boleh macam kalau sekarang aku rasa tak boleh kot. Aku rasa kena tengok because you do not know how it works. As in, does it need to be a certain distance? Kalau Victoria Neuman dengan human, daripada luar rumah, daripada kat pagar, dia dah boleh buat. Tapi kalau Victoria Neuman dengan Supes,
what is it gonna be? Adakah orang-orang yang ada Gen V compound V kat dalam darah dia akan ada natural resistances? You don't know. So it remains to be seen. Ya, kita kena tahu lagi power set Victoria Neuman ni berapa kuat, dan juga Mary Monroe. Seterusnya Category The Great mengatakan, teori aku main karakter dalam Gen V ni akan jadi payback generasi 2 seperti dalam komik. I think that be pretty cool, tapi nampaknya sekarang Godolphin University adalah untuk mencari pelapis The Seven. I mean, diorang dah pernah ada Maeve, diorang dah pernah ada A-Train, diorang pernah ada The Deep. Alumni Godolphin menjadi ahli The Seven. So the way they building it up, aku rasa there won't be any payback, but dia akan just continually jadi pelapis The Seven. Seterusnya Kamarul Arifin bertanya, by the way, Mallory call siapa lepas jumpa Shetty tu? I think it's apa nama ketua The Boys? What's his name again? Carl Urban tu. Apa nama ketua dia? Aku tak ingat. Ketua mana? Carl Urban punya watak dalam The Boys. Billy Butcher. Yeah, I think it was Billy Butcher on the phone. So Billy Butcher dengar semua benda yang dikatakan oleh Dean Shetty tu. Pasal lepas tu Mary cakap, kau dengar tak apa yang dia kata tu? Make sure kau tengok dia sikit. So yes, I think next episode we're going to see Billy Butcher and the boys dekat Godolphin. I can't wait to see that. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita, dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua adalah tentang justice. Oh, ni Sam kata, it's justice. So, aku ada dua soalan. Pertama untuk Hady, second untuk Jamal. So, Hady, apakah pendapat anda tentang backstory Dean Shetty yang amat menyayat hati tentang benda daripada season 1 kot, Homelander dengan Maeve punya aeroplane tragedy tu berkait dengan Dean Shetty punya origin story, serta menjadi motivasi utamanya untuk membenci Supes selamanya. So, apa pendapat kau tentang plot twist kedua dalam episod minggu lepas? At this point sebenarnya benda ni dah jadi macam repetitif lah, but it's not really a bad thing pun sebenarnya, sebab dia dah jadi something yang macam very normal sampai membuatkan benda yang normal tu sebenarnya masih lagi buruk, sebab kita memang tahu macam mana sebenarnya Supes ni memang apa je yang diorang lakukan, apa benda-benda buruk yang diorang lakukan akan ada kesan yang dahsyat pada orang-orang sekeliling. And of course diorang akan menggunakan this typical reason sebagai motivation untuk Dean Shetty. Aku tak rasa benda ni akan jadi benda yang terakhir ataupun watak yang terakhir yang akan diorang gunakan. Kononnya akan ada diorang ada watak yang ada agenda dengan Supes disebabkan perkara yang terjadi pada keluarga diorang ataupun kawan diorang daripada tindakan Supes sebelum ni. And it's also like a reference ataupun macam homage kepada MCU yang sentiasa menggunakan menunjukkan villain-villain yang ada yang terkesan dengan tindakan superhero daripada filem-filem yang sebelum-sebelum tu. And the fact that they use Homelander punya scene waktu dekat plane, aku confused sebenarnya. Aku ingatkan the very first episode dalam The Boys waktu yang Homelander pergi tembak that private jet, dan aku fikir that one is private jet, dia tak ada ni pun, tak ada orang awam pun, it's just like a senator ataupun a politician dalam tu kan, bila tahu pasal compound V. Then baru teringat balik, rupanya the plane yang Queen Maeve dengan Homelander nak, yang Queen Maeve nak selamatkan, tapi Homelander kata tak payah, semua orang ni memang dah tak selamatkan pun. So this is the consequences pada apa yang Homelander lakukan terhadap orang-orang atau terhadap semua victim ni. And bagi aku tak surprise sangat pasal benda tu. It's just another macam orang kata reference ataupun satu lagi just normal motif dekat dalam siri The Boys, dekat dalam siri Gen V ni, to have someone yang berdendam dengan Supes sebabkan sesuatu yang terjadi pada diri diorang dan terhadap keluarga mereka. Dan itu juga sebenarnya dia kalau macam Dean Shetty ni, senang cerita kalau dia dalam siri The Boys, for sure memang Billy Butcher akan rekrut dia lah, tapi sebab Billy Butcher tak jumpa dia kan,
dan nasib baik pula memang dua-dua pun British pula tu. so memang aku rasa Billy Butcher memang sukalah dengan Shetty ni. Sebab kalau kita tengok dalam The Boys pun, all the Boys punya karakter semuanya, all the Boys punya members semuanya ada kisah silam dengan Supes. Macam mana Huey, macam mana Billy Butcher, even Mallory sendiri pun. But how that, macam mana benda yang terjadi pada diorang, pada family diorang, effects pada tindakan diorang. Means that kita tak boleh, aku tak boleh nak kata macam apa yang di Shetty nak buat tu adalah sesuatu yang betul, sebab every person yang ada motif dan ada macam agenda or ada revenge terhadap Supes always have something, ataupun ada sesuatu macam motif diorang yang tersendiri apa yang diorang lakukan pada Supes. Macam Billy Butcher memang sangat-sangat, dia memang dah anti Supes lah, dia sampai dah tahap hampir ke arah racist lah senang cerita kan. Di Shetty pun lebih kurang macam tu juga, cuma cara dia lebih dahsyat lagi because dia nak guna, dia nak melakukan genocide, and the fact that dia dah tak nampak even Supes tu remaja, budak-budak ke apa ke, as long as kau Supes, tapi dia bagi dia macam, yelah kalau tak takkanlah dia buat, dia macam maintain the woods semua kan, semua yang jadi bahan-bahan sebenarnya semua adalah budak-budak, semua adalah remaja-remaja, so we cannot really see that kind of thing diterapkan dekat dalam member-member The Boys. Even Billy Butcher pun dia sebenarnya masih lagi ada that human side dalam diri dia, yang mana walaupun dia benci anak kepada wife dia dan Homelander tu, tapi dia tak sampai tahap macam memang nak bunuh ke apa benda lah. Even Huey, Mother's Mail, Frenchie semua tu pun diorang tak ada sampai tahap macam nak genocide, nak bunuh semua Supes sebab tahu. Macam Huey ada Starlight, even Mallory pun sama juga, that's why dia kata benda tu genocide. So Shetty is just some kind of example yang nak tunjukkan where kau nak take revenge, there's no boundaries pada diri dia. In the end, that's why she meet her demise dekat dalam Gen V ni. Yeah, agak sedih. But yeah, we're going to that topic next. Jamal, apakah pendapat anda tentang Kate's ultimate decision untuk kelar Dean Shetty as a form of rebellion dan juga individualistic freedom? So dia tak payah makan pil tu dah and shit like that. So dah lah, dia force Mary to live through another bloody incident di mana Mary is powerless to stop it. So adakah itu satu ilusi, or are we seeing reality yang Kate suruh dia kelar kepala dia? Silakan. Aku rasa itu reality because I thought that macam mana masa scene Kate tengah tunggu Shetty, and then Shetty sampai rumah and then dia orang simbang, and then I thought that was reality. And then by that flip, by the end of that scene, aku ingat macam okay, kalau Shetty ada apa-apa dengan Kate, she better pull it off now. Tapi it's very hard because dia dah pegang tangan Kate, Kate dah pegang tangan dia, and dia dah macam confide lah, bla 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 bla. So at that point in time, bila habis scene tu, aku ingat okay, this is reality. And then bila diorang semua dapat message daripada Kate, okay, come to Shetty's now. So diorang semua lari, kecuali aku rasa kecuali siapa, seorang je tak ikut kan. And then they ran. Andre pasal ayah dia kena stroke. Andre tak ikut sebab dia ayah dia kena stroke. So and then diorang sampai, and then nampak yang dia dengan Shetty tengah ada standoff. So we do not know what happened between Shetty dah confide in her, and then diorang sampai dan tengok dia dengan Shetty tengah standoff. So if according to form, the beginning of episode 8 would probably start with a flashback to what happened between the time that Shetty dah peluk, dah confide, and then Kate baca minda dia, and then something happen, and then Kate buat macam ni, and then Kate message semua orang suruh datang. But according to form, that's how they've done it a few times across the first 7 episodes. We might start with that flashback. But for me, selagi aku tak tahu benda tu, I will assume that it's reality. Reason being, masa ending babak yang Shetty peluk dia tu, it felt like reality. And then aku macam, adakah, is this another one of those, okay, Kate lost her mind, and then she mind control, and then it's gonna be, you know, something yang sebenarnya benda tu berlaku kat dalam Kate punya minda je, tapi kita tengok daripada point of view Shetty. I don't know. But
now I do not know what to trust. Kebetulan pula ada somewhere around this episode ada character cakap, how do we know like this is real or not? So which is pretty interesting, agak meta benda tu. And then bila diorang sampai tu, and then diorang cakap, and then Shetty was like ni, aku macam, wait, if Cate wanted to fix things, she would have fixed it. So what made it become a standoff? And then kat sini we saw Cate finally losing her shit, because up to in the first 7 episodes we saw everybody else lose their shit. We never saw Cate lose her shit, and she lost her shit in the best possible way. Very gradual. Everything was built up, and then everything that was built up, she had become something that was pent up inside of her, and then she could not deal with it anymore. She could probably be holding Shetty's hand, and then she saw what Shetty's thinking, and then lepas tu something after that something happened, and then she just flipped. My theory is because of how it was foreshadowed, dia pegang tangan Shetty ke Shetty bagi dia pegang tangan dia, and then dia pegang tangan dia, and then Cate cakap, oh my god, you're telling the truth. And then Shetty peluk dia. At the end of the scene, kamera pergi belakang Cate, tengok muka Shetty pucat. Meaning, Shetty was lying, she held Shetty's hand, and then she know Shetty was lying, but she said, oh my god, you are telling the truth. So, means it's gone. Means Shetty knows her last play to get Cate on her side, ke apa benda ke dah tak boleh pakai dah. And then she was like, okay, lepas ni aku akan mati. Sebab apa? Bukan setakat dia tahu aku tipu. Sekarang dia dah pegang aku and I'm in close proximity. I don't have any special powers. She can still kill me. So, what could possibly happen was just, dia call semua orang datang Shetty punya rumah, atau Shetty yang message semua orang datang rumah, and then they rushed over, and then they saw what was about to happen, and then she just says, you know what, I flipped and then I killed Shetty. It could just be that simple. But that's ni lah. And aku paling kesian kat Cate sebenarnya, because dia daripada dia kecil, dia trauma dia tak pernah habis, and then that one time when she thought she will finally was able to recover, the person who looked for her was Shetty, who evidently looked for her because she wanted her to be something else. So even if Shetty was really honest that okay, aku memang nak engkau, aku memang nak bunuh semua orang kecuali engkau, Cate kalau bila dia pegang tangan Shetty, and if she detected that Shetty was lying, tapi dia tipu Shetty balik, dia kata Shetty was telling the truth, it could just be that it doesn't matter to me whether kau nak bunuh semua orang dan kau nak selamatkan aku ke tak. Engkau sayang aku, it doesn't matter anymore. You've played me since I was so young, and then you made me believe and do all these things, and then kau lagakan aku dengan Luke, kau lagakan aku dengan Andre. So sekarang kau ada hati nak tipu aku lagi. So that's probably the thing that makes her flip lah. And if that were to be the case, then macam memang kesian kat Cate. And I thought that she was very powerful because the moment when she got everyone in her mind, if she just shut everyone off, bunuh semua orang kat dalam her mind, then they will be vegetables lah, they cannot recover. So dia adalah Jean Grey lah. She is like a very twisted Jean Grey yang tak ada telekinesis. Dia lagi tragic bro. Aku rasa dia Legion. Tak, dia Legion, okay, dia tak tragic macam Legion. Like, for me, satu, the gender is very clear. Dua, the position of being the girl yang boleh menjadi pendamai untuk semua orang, which is what Jean Grey has always been doing, even though it's not at the forefront. And then, dia adalah seseorang yang sentiasa ada macam, I could have done something, I'm not sure if I'm doing the right thing, I'm not sure if I'm the right person to do it. Dia ada banyak self-doubt. And this self-doubt was not just her own self, but orang lain feed into her dan orang lain ambil kesempatan. Sebab tu aku buat the comparisons with Jean Grey. Apart from the obvious, dia ada telepathy, and then Jean Grey ada telepathy, and then dia boleh tarik semua orang punya mind masuk dalam dia punya mind, yang Jean Grey pernah exhibit tapi it's never been a strong suit of hers. Legion pula adalah you remove him and dia punya trauma nak kasih sayang bapak dia, nak kasih sayang Xavier. Legion is schizophrenic. There is no comparison anymore. Dia schizophrenic dan karakter dia semua ada different powers yang tiap-tiap karakter ni boleh access each other characters punya powers at the same time. Lepas tu semua power level ni omega level. So dialah juga
pyrokinesis, dia juga telekinesis, dia juga telepathy, dia ada psychometry, semua dia, tapi semua karakter berbeza-beza. So the comparisons with Jingri tu dah jadi lain lah. The only thing that they have in common is the trauma lah. Tapi trauma Legion pun was not created by people who didn't understand him. It was created because he exhibited that at a very young age, and then orang kena deal dengan dia dan orang jadi takut dengan dia, and then he formed that, and then karakter dia pecah. So dia jadi macam tu. So macam Cate ni dia jadi lain lah. Cate is just somebody yang macam okay, aku ada power tapi aku dah ada trauma, lepas tu mak aku takut dengan aku, tapi mak aku tak tahu nak buat apa dengan aku, dia kurung aku kat dalam bilik. And then tiba-tiba Shetty datang. Lepas tu aku ingat, my god, benda ni akan jadi, finally it's gonna turn around a corner and I can live now properly. Tanpa dia sedari dia punya living tu sebenarnya adalah juga palsu dan pura-pura. Dan yang aku rasa benda ni sedih is because when we saw in episode 5 ke episode 4, bila Shetty datang ambil Cate for Cate punya backstory tu, that scene mirrored this scene in this episode 7. Shetty masuk, mak dia kata don't get too close. Shetty kata okay, it's okay, you can close the door, you can open your gloves, you don't have to worry about me, I am safe, I will not do anything to you. What happened was, dia buka, and then dia bagi pegang tangan, and then dia orang peluk, and then Cate was smiling. The exact flip happened in episode 7. Cate datang nak jumpa, nak confront Shetty. Shetty gave her one last big lie, buka sleeve, bagi tangan, pegang. Cate tahu macam dia tipu. Oh fuck, you lying bitch. It's okay, oh my god, you're telling the truth. Diorang peluk, tapi flip, bukan muka Cate yang tengah menangis atau sedih, muka Shetty yang pucat. So I think that flip, that mirror was very nicely done, and it went whoosh. Kalau semua orang tengok, dia akan whoosh je, unless you macam bedah and then macam you tengok macam this is a very nice mirror. And then it's very sad lah, because on episode 4 or 5 kau nampak Cate at the end of that scene, Cate dapat hidup yang baru. At the end of this scene, Shetty lost her life. So very nice mirror lah. Yes, very nice inverse. It's a mirror, but also it's an inverse sebab dia terbalikkan the dia story. terbalikkan what you've seen before. So macam beautiful writing. This is some of the best writing. Alright, kita hanya ada satu soalan untuk segmen ini, soalan off topic untuk Jamal. Apakah yang disokong oleh Jamal dalam League of Legends Worlds 2023? Silakan. Saya tanpa segan silu akan cakap saya menyokong Faker dan T1 sejak 2012. So I really want them to win. To the point that aku jarang tengok sports kalau team aku kalah. Aku adalah jenis orang yang macam I can watch through the match, tapi bila Faker injured masa summer split, for that 1 month dia tak main tu, sebulan aku tak tengok. Aku tengok league lain, whatever, sebulan aku tak tengok T1 main. I did not realise I become very attached to T1, and I think they have the best ever team that T1 has had. Guma is a fucking beast. Dia 16 tahun, dia cakap dekat owner T1, Joel tu kata, okay, you tengah ada the ADC is formerly the best ADC in Korea. If you don't let me play, I will leave because I am better than that boy. So kebetulan semua orang kat dalam T1 punya ni sokong, dalam akademi sokong. Joel kata, okay lah, I will let you play. And true enough, that was 2.5 years ago. Sampai sekarang, Guma has always been the gigachat that he is. Zeus is a great top laner, very stable. Cuma bila form jatuh, nak buat macam mana, semua orang jadi macam tu. The Shy jadi macam tu. Owner in the match against BLG finally remembered that he has a fucking bottom lane to look after. And then dia dah start jaga passing dia. I just want Faker to win. If lepas dia menang ni dia retire, I'm like okay fine, I watched the GOAT throughout his entire career. I just want to be able to say that I was there for his first Worlds match. I was there for his first Worlds match, and then dia menang, and I want to be there until he ends. Sebab he is the best ever League of Legends player, period. Dia, kalau kau tengok dia punya highlights, memang ni lah. So dia macam Jordan. You cannot hate Jordan. You just cannot hate Jordan. Kau memang kena cepatlah retire, tapi shit, ada lagi 5 tahun kau nak main. Tapi you cannot begrudge him for his skill, because he is pure skill. I don't know man, aku T1. Kalau T1 tak ni, tadi aku nak G2 menang, tapi G2 fumble game 3. Aku rasa diorang gugup, but the game 2 win, masa diorang beat nak bunuh L2 was absolutely brilliant.
If there's a dark horse, I think kalau aku nak realist, I think it's either Janji or JDG. It feels like JDG because their team fight better. So yeah, that's my take. Nice. Kalau ada apa-apa lagi soalan boleh cari Jamal di IG dan kau boleh DM dia. IG aku private. Oh, okay. Di Twitter dan kau boleh DM dia. Twitter aku pun private, tapi Facebook aku ikut. Okay, di Facebook. Facebook pun private. Tanya kat Semua situ je private. lah. Semua private. Korang boleh tanya Jamal hanya dalam ni saja. Dalam ni saja. Jadi korang kena tengok setiap BuzzPop bedah yang ada aku. Dan Yes. salah aku. Yes. Gunakan momen ni. So tinggalkan soalan-soalan korang di ruangan komen sekarang pada Jamal ya. Hari ni saja. Alright. Ada soalan bonus. Kira-kiranya power Cate ni macam Legion Marvel tu ke? Tak, aku rasa Jamal dah explain tadi. Dia lebih Macam kepada Jean Grey. Dia macam Jean Grey, macam Phoenix sebab dia purely telepathy. Legion dia pyrokinesis, dia boleh conjure, dia boleh buat api dan dia boleh control api. Legion ada telekinesis sikit, tapi still kuat lah, meaning dia boleh menggerakkan objek menggunakan minda dia, dan dia punya telepathy adalah sama level dengan lagi ataupun lagi kuat daripada bapak dia, which is apa-apa yang Cate boleh buat, Legion boleh buat. So for me the reference should be Jean Grey lah. Characterized, karakter pun sama. And then both of them are the girl next door. Dua-dua tu girl next door. Cate dengan Jean Grey dua-dua girl next door. Yeah. Agak sedih pasal mentor Cate adalah Shetty. Mentor Cate adalah Shetty, mentor Jean Grey adalah Professor X. Memang too bad lah. Too bad. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, so aku rasa ni tema utama untuk siri ni, iaitu Supes Lives Matters. Jadi soalan pertama adalah untuk Hady. Apakah pendapat anda tentang subplot Andre dan bapanya Polarity yang tiba kena stroke? I mean, first time aku tengok bila Magneto punya power level kena stroke ni, seluruh dunia pun bergetar gila babi. I think that's the coolest execution I've ever seen of a Magneto power. Satu set tu belayang sial. So apa pendapat kau? Silakan. Even ambulance tu pun setengah hancur bro. So silakan. Dia aku kalau dekat tempat paramedic tu, kalau aku jadi paramedic tu aku tengok, oh, Supes kan. Okey, tak nak. Takut nanti masuk dalam tak sempat nak selamat kau orang, aku yang arwah. Betul. So then that things really happen. Kalau tak ada Andre, aku rasa tak tahu lah apa jadi kat paramedic tu. Hancur lah badan dia kan. It's really cool. Buat bila kau cakap kalau ibarat Magneto kena stroke, so habislah semuanya. Dia mengingatkan aku pada dalam filem Logan bila Professor X kena stroke, kena kena stroke kan, sampai boleh bunuh the whole mutant dekat dalam dunia. So that's how scary sebenarnya kuasa superpower ni, dan membuatkan macam if Marvel, DC semua yang daripada kecil adalah sebuah komik ataupun sebuah brand yang membuatkan budak-budak ataupun kanak-kanak ataupun orang dewasa nak jadi superhero, sebab jadi superhero is really fun. Tapi The Boys dan juga Gen V and the other mainstream media tentang superhero sekarang ni menunjukkan macam tak senang kau nak jadi superhero sebenarnya. Banyak akan mendatangkan lebih banyak malapetaka dan membuatkan kita terjawab kenapa sebenarnya this kind of superhero is just in books and TV and movie and not in real life. Sebab kalau real life memang totally habislah all the human race semua kan. Tapi aku still nak power halimunan dan juga boleh terbang tu kalau ada kuasa tu. Okay, tentang benda ni aku sebenarnya tak tahu apa. Aku clueless. Aku bukan clueless, aku tak ada jawab. Aku tak tahu sebab kenapa polarity jadi begitu. If the first thing come in mind, kita akan cakap macam benda yang paling dekat sekali kan, is the virus. Tapi sebenarnya virus tu tak boleh sebenarnya kita nak relatekan dengan polarity juga, sebab kita tak nampak the connection tu sangat. The connection tu ada tapi dia tak berapa jelas sangat. Means that polarity tahu tentang the woods, tapi kalau dia tahu tentang the woods pun takkanlah dia macam nak buat
diam kalau dia tahu yang di Shetty and Dr. Cordoza nak create virus untuk killing Supes. Sebab dia sendiri Supes. Apa yang dia tahu is that the Woods ada, tu je. Dia tahu kewujudan The Woods, dia tahu kewujudan The Woods hasil daripada The Void, hasil daripada Void punya experimentation. And maybe lah dalam minda dia, dalam otak dia fikir macam The Woods tu untuk eksperimen ataupun untuk memberikan satu hasil yang bagus kepada dunia tentang dunia superhero, ataupun maybe dia something like macam maybe dia fikir The Woods tu untuk adalah satu premis untuk eksperimen untuk mengeluarkan obat kepada Supes ke, macam TMV kan kononnya kan. Dia tak pernah terfikir yang The Woods adalah tempat untuk keluarkan virus untuk memusnahkan dia punya kind. So yeah, jujur cakap aku tak berapa pasti. So maybe that thing is just macam memang just a normal stroke terhadap Supes, atau just nak tunjukkan yang Supes juga sebenarnya boleh ada penyakit yang normal, atau mungkin benda ni akan jadi satu bentuk plot device untuk besok akan datang ataupun musim akan datang, tentang macam mana all the humans ataupun the boss punya yang tak accept pada superhero akan counter balik kepada dunia, kepada all the Supes yang ada. Aku tak really clear lah pasal benda ni, ke mana hala tuju dia. And about the Supes life matter tu, kita boleh nampak lah the contra between Gen V ni dengan The Boys, di mana kalau The Boys kita tengok the human side yang nak menentang Supes, tapi dekat dalam Gen V kita tengok the Supes punya side yang nak mempertahankan rights dia juga sebagai bukan sebagai human, tapi sebagai someone yang lebih hebat daripada human. Even sampai Sam sendiri pun bila dia terikut Rufus semua kan, sampai bila berjumpa dengan Shetty, dengan Cate semua tu, dia kata we are better than humans. Dia sendiri cakap begitu. So it's really dangerous doctrine, and macam ni kata juga tadi, benda ni one of the concurrent theme dekat dalam Gen V, tentang racism, about the Supes, about human semua. And benda tu just ia memang satu concurrent theme, tapi it's not really a main focus lah. Dia dah menggunakan watak-watak remaja, budak-budak ni semua yang mungkin nak menyindir juga the youngsters dekat luar tentang how they handle political punya issue, yang macam diorang just nampak benda tu reflect pada diri diorang saja, tapi tak reflect pada orang lain. So I don't know. So overall the things is really okay lah bagi aku. Tak ada apa isu sangat. But about the polarity tu aku tak berapa clear sangat sebenarnya. But it's really cool lah bila nampak dia kena stroke tu, sambil tiba-tiba macam the whole set semua pun terbang semua. So memang agak menyeramkan lah benda tu. Yes, aku rasa sebenarnya the writers hanya nak Andre tak nampak Cate ataupun tak terlibat dengan Cate punya isu. So the easiest way to do that is to tiba-tiba ayah kau on TV ni tengah stroke. Macam lazy writing in a sense lah. But that way you get the character out of that situation. Pasal maybe Andre has the power to stop Cate. Maybe. Kita tak tahu. But now kerana ayah dia telah sakit, therefore dia tak sempat stop Cate from killing the Shetty. Alright. Yeah, I thought it felt lazy. For me, dia bukan lazy lah. I think lazy convenient. is Convenient. Yes, that was the word I was thinking. It was very convenient lah. And then kita tak nampak the foreshadow. If it was foreshadowed, say in episode 3, bapak dia tengah gaduh dengan Andre, lepas tu tiba-tiba gegar, lepas tu bapak dia macam, kenapa ni? Oh tak, bapak abah tengah pening. Settle. That's it. We just needed that. Tapi benda tu tak ada. So, too bad. Macam bapak dia sihat, tiba-tiba kena stroke. Aku macam, apa hal siap? Apa hal? Alright, soalan kedua adalah untuk Jamal ya. Apakah pendapat anda tentang the showrunner's actual intent sejak Homelander's killing of an innocent Starlight Rally bystander di penghujung season 3 of The Boys, kemudian kita nampak tema tu dibawa kepada Gen V season 1 ni, is the actual intention of the showrunners is to create a society of Supes yang membenci manusia ataupun feel diorang ada superiority complex, seperti yang kita pernah nampak The Brotherhood of Evil Mutants 23 tahun lepas dalam X-Men tahun 2000. Apa pendapat kau?
Aku rasa tak. Aku rasa it's not as complex as that lah. I think when you do a story like this, benda all this premise is conveniently available to you already. And kau pergi macam mana pun, the thing that will immediately strike you when you decide to build a premise or kau punya dunia kau adalah macam ni, is that it's about conflict. And then it's about defining what that conflict is. So in this case, dia hanyalah satu cerita di mana bila kita ada orang-orang yang serupa tapi tak sama, atau sama tapi tak serupa, rambut sama hitam, hati lain-lain, bukan setakat hati, darah sama merah tapi power lain-lain. Bila dia dapat cerita macam tu, it will always be about conflict. Darah aku dengan darah kau tak sama. Apakah status kau, apakah status aku? Perangai kita dua sama, tapi kenapa kau buat lepas, aku buat tak lepas? Atau kenapa aku boleh buat, kau tak boleh buat, dan sebagainya. So, bila dia buat cerita Gen V ni, dan juga The Boys, that has been set up lah. And then it's just a matter of how telling that story, telling an interesting story from there. So, kalau kau tengok cerita ni, the cool thing about this, kalau kita daripada The Boys season 1, season 2 into Gen V, if I ask you this question, you cannot answer even though the comic is there. So for the benefit of those who tak baca komik lagi dan tak nak baca komik, kalau kau tengok cerita tu sampai sekarang, kalau aku tanya korang, what is the big story for The Boys? Kau tak boleh dah jawab. Kau tak boleh nak kata, oh sebenarnya Neuman nak jadi president of the world. Tak, nope, that's not the case. Kau tak boleh nak kata, oh sebenarnya Homelander dia nak pergi lawan, dia nak masuk angkasa lepas, lepas tu dia nak terbang pergi colonize planet lain. Tak ada. Kau tak boleh kata, oh Vought sebenarnya dia nak take over American government lepas. None. Kita tak ada that big bad with that big idea, that big falsafah, big wawasan, big objective at the end of the ni. Tak ada. Apa yang kau nampak adalah characters being slowly revealed, and then dia akan reveal, oh karakter ni A, karakter B, karakter C, masa reveal tak ada kena-mengena dengan masing-masing, tapi A suka buat benda ni, tapi bila dia buat benda ni tempias dekat B, B ada reaction, bila B ada reaction gaduh dengan A, tempias dekat C, C ada reaction. So that is what happens throughout the last 3 seasons, di mana kita buat satu dunia yang membuatkan orang-orang dalam dunia ni akan bertembung, dan dari hasil dari pertembungan itu kita akan dapat konflik, daripada konflik itu kita dapat cerita dan kita dapat kisah. Dan bila kita cerita benda apa consequences of the conflict, you akan dapat consequences yang akan berkait rapat dan natural kepada setiap watak yang terlibat dalam konflik itu. Bila Cate terlibat, apa jadi dekat Cate? Bila Homelander terlibat, apa jadi Homelander buat apa? Kenapa? Semua orang ada backstory masing-masing. So for Gen V and The Boys, there is no big agenda apa yang dia nak sampaikan. But the reason why the series becomes interesting is that, okay, ini adalah cerita hero zaman ini. So zaman ini kita kena pakai unsur-unsur zaman inilah. Wokeness, representation, social media, dengan influencer. Pada masa yang sama mengambil trope-trope dan benda-benda yang dah ada sejak dulu. Government punya secret projects, orang-orang berkepentingan, individu berkepentingan yang mempunyai duit untuk buat something, and to do something about it, ego complex dan sebagainya. Jadi kalau kau tengok benda ni adalah dia buat acuan je, dan apa yang keluar daripada situ adalah cerita-cerita yang di mana bila karakter ni buat something, dia tak boleh buat macam ni, dia tak boleh buat macam ni sebab karakter dia macam ni. So dia kena buat macam ni. Jadi bila dia buat macam ni, karakter mana yang paling kena kalau kita nak jadikan konflik? Dia tak ada macam convenientnya Neuman pergi gaduh dengan orang ni, pergi gaduh dengan orang ni. Sebab apa? Dia plot driven. So that is the beauty of this series. It is not plot driven, it is character driven. Walaupun dalam penulisan daripada awalnya kita tahu, kita nak plot dia macam ni, lepas tu jadi macam ni, lepas tu jadi macam ni. Tapi plot ni dia tak develop. Tetapi plot ni dia develop berdasarkan watak-watak yang terlibat. Dan bila dia menceritakan plot tu, dia tak cerita plot tu mula-mula ni jadi, lepas tu ni jadi, lepas tu ni jadi. Tak. Dia ceritakan perjalanan watak-watak tu. Jadi bila kita suka watak tu, kita ikut perjalanan watak tu. Apabila watak tu sedang berjalan dan dia punya karakter, watak dia sedang develop, berkembang, plot berlaku. Lepas plot berlaku tu baru kita macam, oh my god, bestnya. Moving is exactly the same as this. So kalau kau bandingkan, ini cerita hero zaman ini, Moving zaman sekarang, Gen V dengan The Boys zaman sekarang. Kita tolak 15 tahun lepas. Kita tolak 10-15 tahun lepas. Apa yang kita ada? Heroes. Heroes bukan cerita character driven. Heroes is a plot driven story. Mula-mula benda ni kena jadi, benda ni kena jadi, benda ni kena jadi. Tapi masa
plot A pergi ke plot B, plot 1 pergi ke plot 2, kita ada 8 karakter. Jadi 8 karakter ni buatlah apa-apa yang perlu dibuat sebab plot ni nak kena jadi. Nampak tak? Jadi kau akan dapat karakter yang macam karakter ni tak ada pun tak apa. And then kau akan dapat momen-momen yang macam tapi karakter ni lawak. Okay, sebelum kita buat babak di mana plot 1 pergi ke plot 2, kita buat satu babak untuk karakter ni buat lawak. Jadi karakter ni tak ditinggalkan. So ada banyak beza tapi perbezaan tu halus. So kau tengoklah masa zaman Heroes, ada tak cerita pasal representation? Tak ada. Wokeness? Tak ada. Cerita pasal kerajaan-kerajaan buat benda-benda pelik-pelik? Tak ada. Time tu kita tak fikir pun benda tu. Social media pun tak ada. Nampak sangat. Orang yang ada power ni, dia kena ada orang-orang yang ada bersebab. Jadi mesti ada orang-orang daripada kerajaan yang nak tahu, macam mana kau dapat power ni? Apa yang kau nak buat dengan power ni? Power kau ni boleh tak menjejaskan dan mengancam ketenteraman awam? Itu je. So cerita tu dia tak banyak konflik. Dia punya konflik adalah karakter ni best ke tak, jumpa karakter tu. Tapi itu diaturkan oleh plot. Okay, jadi Silas kena jumpa mamat ni, orang ni kena jumpa mamat ni. Tapi kalau kau tengok cerita ni dengan Moving, Gen V, The Boys dengan Moving, dia lain. Sebab satu, penceritaan dari zaman ke zaman dah improve, dah berubah. Cita rasa dah berubah. Dua, zaman sekarang ni banyak gila elemen. Jadi bila kau ada Meri, kalau cerita ni tak ada Godolkin, cerita seseorang hero je, tapi hero ni dia kena bully dekat sekolah sebab apa? Dia pendiam. Lepas tu tiba-tiba dia ada superpower. Cerita ni boleh pergi banyak gila direction. Dia main social media, dia buat secret superhero, secret vigilante social media account, dia letak GoPro kat berdada dia pergi jadi vigilante. Tapi dia pula kena handle dengan fame. Nampak tak? Cerita tu dia boleh berkembang. Sebab apa? Dia ikut watak. So, pada aku cerita ni tak ada hujung pangkal lagi. Dan macam Nick cakap about 25 minutes ago, tiba-tiba dia budget nak buat 3 season je. Lepas tu dia tengok, benda ni macam banyak benda boleh buat. That is how you know it's a plot driven, it's a character driven story. The characters are cool. I do a very good job of writing it. People resonate with them and react to them. And then the characters grow as I'm writing. Sebab aku tak semestinya ada end game yang jelas. So dia tak jadi macam Marvel lah, sebab tu dia jadi best. Sebab Marvel kau tahu, Thanos nak Infinity Gauntlet, dia nak control the world, dia nak buat apa-apa. Tapi again, penceritaan pun dia ikut watak juga. So kita perlahan-lahan selami tindak tanduk Thanos dan kita kenal dia dari jauh. Takutlah dengan Thanos. Alamak, Thanos dah buat macam ni. Alamak, Thanos dah dapat gem yang macam ni. Tapi kita nampak dia dah jauh. Tapi dia still follow the character punya journey. Daripada situ baru kita nampak, ini plot yang sebenarnya. So Gen V ni kita tak nampak lagi plot tu. Which is the best quality. Sebab kalau kita nampak plot tu, then kita semua akan jadi kaki tunggu lah. Okay, macam mana dia nak sampai dan itu kita akan cakap klise. Kita akan cakap klise. Alah, dia buat macam ni. Sekali. Yeah, correct. And then the best part is every time sebab dia buat benda tu berdasarkan konflik. Dan konflik tu tak pernah sudah. Tak sudah-sudah. Jadi kita macam, alamak nanti Cate dengan Shetty ni dia berdamai ke tidak? Alamak nanti Meri dengan Jordan ni macam mana? Alamak nanti Emma dengan Sam ni macam mana? Benda tu dia keeps you on the edge. Sebab konflik. Meri backstory aku macam ni, Cate backstory kau macam ni. Jadi nampak tak? Dia akan ada banyak benda tu. So kita dapat satu acuan yang best lah. Untuk bermain. It's a fucking great sandbox lah to play. And the showrunner is doing a great job at really pulling out the essence of the story and make it at the end, alah ni cerita budak-budak je. Tapi yelah dah dunia twisted. Semua orang pun twisted lah. Habis tu kau ingat budak-budak yang kat asrama penuh, budak-budak kat uni semua ni baik-baik ke? Ada je perangai macam pembenda kan. Sama je. Ya, sama je. And aku setuju dengan konflik tu. I think we can see bibit-bibit konflik baru dekat scene ni Shetty mati tu. Pasal kau nampak Cate dengan Sam, diorang macam this is justice, Sup lives matter. Tapi kau nampak yang budak-budak lain semua, kenapa kau bunuh dia? Kau tak perasan ke? Kau tak faham ke the ramifications of what you are doing? Mary marah dekat Cate, tapi Sam back up, cakap this is justice. So aku rasa that moment alone is the birth of a new conflict leading to season 2. Lepas tu macam Sam pula, padan muka kakak yang makcik yang duk trap aku ni, yang duk buat eksperimen ni, kurung aku ni padan muka. So pada aku, and timing dia cantik tau. It was right after Sam pergi dekat Neuman punya talk show, punya interview. Supes lives matter. So that scene, sebab kita dah nampak benda lain, kita tak nampak. Pada aku, Supes lives matter tu bila aku nampak scene yang diorang jerit Supes lives matter, aku gelak je macam ha bodoh gila representation dia campak macam ni je. Sebab benda ni lah superficial. Engkau tak sedar, engkau tu superhero,
engkau nak, on one hand, engkau nak the kemegahan dan kehebatan, kau ada power, kau nak status sosial yang sesuai dengan kekuatan kau, tapi pada masa yang sama kau takut bila kerajaan nak buat polisi ni lah, kerajaan nak buat ni lah, kau tak percaya ke orang lah sebab whatever, sebab kau insecure, tapi kau dah ada superpower. So kau terbalikkan movement Black Lives Matter jadi Supes Lives Matter. Bro, kau boleh terbang pergi pasar lah bro. Faham tak? Kalau kau mengamuk dengan mamat ni, kau boleh letupkan kepala dia lah. Kan? Kalau kau tak suka dengan awek ni, kau boleh masuk dalam otak dia, lepas tu kau tipu dia macam mana, kau reprogram kepala dia. There's so many things you can do, tapi you are so insecure. So this is part of the social commentary lah. That yang the best part is, he did not even spend time on this. Dia letak macam tu je, because that doesn't fucking matter. We want to talk about Sam, we want to talk about Neuman, we want to talk about Marie, but the backdrop of their conflicts is this very superficial world yang macam selagi boleh petik. So that is the social commentary lah. Especially masa scene siapa nama yang dah tak ada telur tu? Lupa lah nama dia. Rufus. Yeah. Rufus cakap kat Sam, they're doing to do this to us. Macam, bro, kau tahu tak kau buat perangai kau macam mana? Kau tahu tak? Ini kau takut. Kan, kalau dia kata no equality, bukan Supes Lives Matter, Supes Lives Better. Aku akan mind blown. But that is not the story of our reality kan? Our reality is Supes Black Lives Matter, whatever lives matter. So that is how stupid these people are. Bayangkan tiba-tiba ada orang kata Supes Lives Better. Aku akan tabik macam no, that is even more smarter. Itu dah macam apocalypse bro. Supes Lives macam better. Korang ni tak ada power. Korang tak payah hidup kat sini. Korang pergi duduk kat korang pergi duduk kat Canada. Korang jangan datang US. Macam tu. Kau faham tak? So that is not the reality of our world. The reality of our world is Black Lives Matter, Supes Lives Matter. So again, this is ni lah. So it's cool because macam you don't feel like you're watching it sebab you nak rasa pandai. Lepas tu kalau kau dapat teka, kau rasa pandai. Cerita ni tak bagi kau peluang nak jadi macam tu. Do not become that obnoxious TV viewer. You sit, you watch. The moment kita bagi reveal, kau terkejut, kau geli, kau disgusted. The moment kita bagi reveal, kau rasa impressed gila babi, kau rasa macam wow, this is so cool. That is the experience of watching this. And I think by and large, they have the past 3 seasons lah, termasuk The Boys, they have been like knocking it out of the park. Macam kau tengok macam la ilaha illallah. Season 2 The Boys, la ilaha kau romen mak kau. What the fuck? Dia ada je benda yang lagi ni. And then in the middle of it all, at the heart of it is Marie. Aku nak jadi superhero. Aku jujur, aku authentic, aku ikhlas. Sebab kalau aku tak boleh jadi superhero, aku tak boleh dapatkan adik aku balik. Simple je. It's a very simple premise. And you feel that because she is such a great actor with her facial expressions. Dia punya micro expressions is so good. Dia mata turun sikit kau nampak dia sedih, mata naik sikit kau nampak dia syak wasangka, mata dia buka sikit kau tak. It's very good. She's a very good actress. Nampak Kaku the first episode, second episode onwards she's like brilliant. All those micro expressions so good. Yeah, definitely. Alright, so kita ada 4 soalan menarik. Pertama, Mementois dan Hobby bertanya, polarity ni yang terpaling alumni ke? Maeve, A-Train, relax je sampai masuk The 7? Ke polarity ni sebenarnya nak mengemis job atau polarity? Aku rasa masa polarity jadi hero, The 7 tak wujud lagi. Maybe tu zaman payback. So polarity ialah a solo hero. Dia tak pernah dapat masuk The 7. So sekarang dia dah level bersara, dia terpaksa lah mengemis job. Jadi kerja dekat Godolphin University lah, jadi board of director lah apalah. So nak macam mana, macam tu lah. Orang tak sempat buat filem. Macam ahli-ahli The 7 semua ada solo filem. The 7 ada group filem tu macam nak mengejek MCU kan. Tapi yes, polarity tak sempat dapat benda-benda macam tu. So dia tak boleh hidup pada waktu tua dia dengan royalty filem ke merchandise ke, unfortunately untuk polarity. Seterusnya adalah soalan daripada Mementos dan Hobby yang bertanya, tapi macam tak ada orang yang rasa Sup ni teruk ke? Just a few media and The Boys ke sebab orang takut? Aku rasa sebab orang takut. Because kau ada orang-orang gila macam Homelander yang boleh bunuh kau, boleh datang kawasan perumahan kau, just bunuh orang macam tu je. It's manusia sekarang dalam ketakutan. Why are they a minority? Pasal Cameron Cole tu is the right wing. He is the opposite of Victoria Neuman. So dia
dia support Sup Society. Dia ni memang, kalau kau tengok Twitter The Boys, memang setiap minggu ada Cameron Cole punya berita, dan dia lebih kurang macam supporter Trump lah. So dia subvert lah. Dia kata superhero ni adalah minoriti, kita lah minoriti terbesar di Amerika Syarikat. Sebenarnya dia orang yang paling hanat. You know, it's like there's another reason lah. Ada ramai je orang rasa Sup ni teruk, tapi beza dia adalah bila kau tengok The Boys, benda tu akan lagi banyak dalam The Boys. Dalam Gen V ni kau tak banyak, sebab cerita dia dalam Godolphin University. So dia tak luangkan masa untuk cerita pasal angle tu. Tapi dalam The Boys, antara isu-isu dia adalah macam contoh masa Homelander dengan Maeve nak pergi selamatkan kapal terbang, betul kapal terbang tu meletup, dunia kan kecoh. Dunia kecoh, lepas tu semua orang anti, and then vote pula macam okay, bagaimana kita nak PR-kan benda ni, macam mana kita nak pusing benda ni. So dalam dunia ni ramai je orang tak suka The Supes, rasa dia orang teruk. Tapi benda tu kita hanya nampak dalam The Boys lah. Dalam Gen V ni is just the story of this 4, 5, 6 budak-budak university superpower ni je. And kau kena ingat ya, bukan semua superhero bernasib baik, handsome, ada kuasa-kuasa yang best. Kalau kau tengok The Boys yang kartun tu, iaitu dia punya spin-off, yang tu menunjukkan beberapa orang yang kuasa dia bangang gila, to the point yang diorang membesar dalam rumah anak yatim je. Kerana parents diorang sendiri benci anak-anak diorang, where their kuasa ends up being shit. So I think that was one of the coolest daripada The Boys punya spin-off tu. Cerita sedih gila bila diorang dapat tahu bahawa kuasa sampah diorang ni is because parents diorang inject dengan Gen V. So they spend the whole episode trying to kill their parents. Itu memang kelakar gila babi dah. So there are things like the Red River Institute and Institute untuk Supes yang dewasa yang tak dapat live in public society because they are a threat to the public society. So I feel those kind of stories macam Mary Morrow punya story ni also tells you that yes, they are a minority, dan hanya yang handsome, yang kuasa best je yang dapat kerja dengan vote. Yang lain semua still macam kau di penjara daripada masa kau baby sampai kau dewasa, sampai kau mati. Just like Love Sausage, dah 3 season bro, kita nampak kepala connect dia je. Mana dia siah? Mana dia? Kesian dia bro. Alice. Alice yang mana siah? Alice yang ada kuasa telekinesis dengan telekinesis juga tu. Yang that ball girl tu. Oh ya, betul. Itu pun tak tahu apa jadi. Ya, sedih yang bukan semua orang dapat jadi hero. Kebanyakannya jadi duduk dalam penjara. Seterusnya tak perlu bertanya. Jadi budak-budak Gen V ni tujuannya sejalan tak dengan The Boys, ataupun Gen V adalah sisi Supes dengan The Boys sisi humans akan bergaduh dalam season 4. I think plan dia eventually is for them to meet up dalam The Boys finale. Tapi right now kau nampak konflik tu ialah mereka yang telah dianiaya seperti Cate, seperti Sam, diorang belah Sup Lives Matter, manakala Mary, Emma, diorang sebelah Human Lives Matter. So I don't know whether this will continue playing out dalam The Boys nanti, ataupun maybe dalam Gen V season 2 kita akan nampak escalation of this. So siapa akan side dengan The Boys, siapa yang akan melawan The Boys, sama-sama kita nantikan. Most likely it will be in The Boys season 5 agak. Pasal Gen V season 1 ni tema dia akan bersambung dalam The Boys season 4, and then tema tu akan disambungkan dalam Gen V season 2. So most likely payoff dia adalah The Boys season 5 agak, which menurut REAKSI was his supposed final season. Tapi sekarang dah ada Gen V ni, dia macam banyak pula karakter nak main, so maybe in season 7 kita tak tahu lah. Dan soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Hady. Pada pendapat Abang Hady, adakah Incredibles sebuah superhero movie walaupun itu adalah Pixar animation? Yes, that is a superhero movie and one of the best one. At least Incredibles yang first lah. That's aku that is orang kata apa, sebelum filem superhero yang bagi aku memang best sebelum kewujudan MCU. And aku rasa semua orang agree the part yang paling memang imprinted in our minds is the part bila Dash dia berlari nak sampai ke laut, tiba-tiba dia pejam mata, sekali tengok dia lari atas air. Wah.
That one is really cool scene. Itu cool gila kan. Yeah. Tak, aku rasa ada satu scene yang lagi cool daripada tu. Apa dia? I am the underminer. No one, I am beneath apa? No one is above me, and I am beneath everyone, and no one is above me. Dia tu kelakar tu. Aku Dia dia kelakar. Allah, bangainya Mama ni. Filem Ya. filem tu pernah dengar scene yang best lah, dan memang filem tu juga yang mendewasakan aku bila ada satu lagi scene yang cool, iaitu bila scene Mrs. Incredible waktu dia dekat mirror. Oh. Okay. Gila. Mami. Mame. Thick. Basically kalau kau tengok The Incredibles tu, itu adalah satu homage kepada Fantastic Four, iaitu a family of superheroes. So hopefully Fantastic Four will be as awesome ataupun lagi awesome daripada Incredibles. Dia takkan jadi lagi awesome sebab Fantastic Four tak ada Edna. So, Oh ya, Edna mode. Ya, itu penting gila tu. Yes. By the way, ada orang tanya tadi siri spin-off apakah yang aku bincangkan tadi. Aku bincangkan adalah The Boys Diabolical, merupakan siri spin-off animasi. Aku rasa ada 6 ke 8 episod. Semua pendek-pendek dalam 20 minit, tapi dia ceritakan tentang backstory The Boys ataupun ramifications of The Boys season 2. Dia tak canon pun cerita dia. Ada 2-3 yang canon. Ada 2-3 yang canon. Satu episod yang Homelander dengan Black Noir tu. That one is Dua canon. dengan Homelander Black Noir yang tu canon. I think the Red River punya story tu pun canon. Walaupun artwork oleh Rick and Morty punya guys. Yes. Kau nak bunuh parents kau pasal kau dapat tahu kuasa sampah kau ni ialah parents kau inject kau dengan dengan compound V. Bodoh gila dia. Kuasa hot balls. Kau ambil The Boys, lepas tu kau ambil budak-budak Rick and Morty punya animation. Memang jadi gila babi tu. Kelakar. Seterusnya Galatris bertanya, Homelander versus Omni-Man, mana paling hangat? Kau nantikan Invincible season 2 dan 3. Next week. Next 2 weeks. Next 2 weeks. Berapa After hangat habis Viltrium? Yes, the Viltrium Empire lagi hangat pada aku. Homelander tu seorang Omni-Man ada a whole empire behind him, guys. So yes, definitely the Viltrium Empire lagi hangat daripada Homelander. Viltron. Alright guys, dengan itu berakhirlah 3 plot menarik untuk siri Gen V minggu lepas. Sekarang kita bincangkan harapan kami untuk siri Gen V minggu depan. So, apakah harapan anda? Harapan aku simple. Yang first, kena 1 jam. And then akan ada connection dengan opening ataupun dengan plot storyline The Boys season 4. And harapan paling rambang ataupun paling liar sekali adalah I'm hoping that there's a cameo from The Boys, maybe from the Boys side or the Supes side. So from the Supes side, aku expect maybe akan ada Homelander. From the Boys side, aku rasa maybe akan ada Billy Butcher or Frenchie or Huey. Yeah. Huey atau Billy Butcher. Kita dah nampak Mallory, kita nampak veteran Neuman. So ada harapan lah sikit dengan benda-benda tu akan jadi. Yeah. At least in the credit scene ke apa benda ke tak tahu. Hopefully. Jamal? Tak tahu. Aku tutup, aku switch off my brain. I'm just gonna watch it. I just hope that I will enjoy everything. Aku just want to be surprised. Because aku rasa they have done such a great job to be able to not to create conflicts ke stories yang best. Benda tu subjektif, best tu. Kadang-kadang kalau tak kena mood, kau mungkin akan rasa Neuman punya reveal tu macam dah agak dah. But it's the how. Dia macam, it's not whether benda yang kau reveal tu mind blown ke tak.
one is on one hand dia memang mind blown, dia macam wow, tapi pada masa yang sama how you got there, how they reveal that, how they tell you that. So I just want to make as long as they keep on doing the same things, I think I'll be happy with whatever they reveal. I don't know man. I kalau kau tanya aku macam apa ada tak benda yang aku nak tengok, tak ada. Aku rasa tak ada. Aku nak tengok Vicoria Neuman tu kena expose, tapi I don't think that will happen. I don't know man. It could I don't know. I cannot think of one. I'm just like very satisfied with it. Yang macam okay dah cukup, thank you. Next one. Aku macam tu. Nice. Tapi apa yang aku nak suggest adalah tengoklah Pluto. Tiba-tiba pula kan. Yes. Tengoklah Pluto. Okay dah, tu je. Kalau nak lagi mind blown, silalah tengok animasi ataupun anime Pluto di Netflix. Terbaik. Dia Kita ada dua soalan. Galadris bertanya, adakah the real Profesor Godolkin akan datang? Aku rasa tak, pasal Dean Shetty dah name drop. Dia dah name drop sebelum dia mati yang sebenarnya institute ni sebenarnya William Godolkin buat bertahun dulu. Is to study you. So I don't think he is coming. Although it would be quite interesting to kalau Godolkin turun padang to resolve the power vacuum. Sekarang polarity dah tak ada, Dean Shetty dah tak ada, Dr. Godolkin. Kalau Godolkin cakap, now I'm back in power, then aku rasa the fan of the comics akan mind blown, tapi fan of the TV series macam, what? Apa pakcik ni? What? You know, it's like we see lah. It'll be a nice callback lah kalau Godolkin turun padang. And favourite aku adalah harapan finale, Tag Knight akan siasat kematian Dean Shetty dalam The Hotel. I saw a plot hole here. Actually bodoh. Actually Tag Knight dia takkan siasat kematian Shetty. Aku tak rasa dia akan buat macam tu. Aku rasa dia akan expose kebangsatan dan kehanatan Shetty. Kau ingat he will fuck. Okay, Rupanya Dean Shetty telah mempergunakan semua remaja-remaja di God University. Dean Shetty tahu jadi kami hitam lah kan. Kalau dia dalam siri TV dia cakap Dean Shetty di jahat apa lah. It'll be funny. It'll be the best. Alright guys, aku rasa dengan itu berakhirlah perbincangan kita tentang Gen V minggu ni. Join us next week di mana kita bakal membincangkan the finale of Gen V Season 1, dan join us tomorrow di mana aku, Munif dan juga Fik akan bincangkan tentang Loki Season 2 Episode 4. That was mind-blowing juga. We were very lucky as a fandom, hari Jumaat lepas kau dapat Loki Episode 4 Season 2 dan kau dapat Gen V Episode 7 juga. Dan dapat Pluto pula. Wah. Betul, kau dapat Pluto juga. Terbaik guys. It's the best time to be fans. Alright guys, so terima kasih kepada Magic, kau dapat spoiler yang best gila hari Jumaat hari tu. So terima kasih kepada para panel kita, Jamal, Raslan, Kaki Magic dan juga Hady, Kaki Review. Terima kasih juga kepada korang yang setia menonton. Join us tomorrow, Loki Season 2 Episode 4. Majalah Fandom untuk negara. Bye.